Bungkam, Joto Media House ni Adongono, Sing Joto MDC, the Sini Party President Sini Sir Biteram Kulmitote, Sing Joto no Kakaham, the Hamzam Yafaro, Sing Tinioro MDC Stella as a press meet in Thangya, only reason যে থানায় সালো যে নিউজ কামানি যে খবর যে ফেক নিউজ কামানি যে এমডিসি র 6 জন এমডিসি 8 জন এমডিসি যে পার্টি ইয়া করে কি প্রমোট ইয়া করে বিজেপি জয়েন হলা থাঙ্গি দম নিজে ফেক নিউজ যে পরক সালগি দমনি অমনো ফাউন্ডার ন বগিতে তিনি নো প্রেস মিট তাই তাবু সিনি প্রেসিডেন্ট সিনি বিস্তান কক্স যতনা পুঙ্কা ini orang media orang tentang kham tadi orang jadi manggalam jadi MDC orang ini jam press meet lainnya merawat mana jadi ini hukum kata mana ya jam ancarik dol orang anggai pai no বিভিন্ন paper media terjadi चीनी विरोध के तरह लगातार दैनिक संवाद दर्पण है शून्य तो जो सांप्रदायिक नहीं किंतु जो बनो डिफीट है बनो जो सब नंजागिया चीनी सामने जो खाई आइटे न तब वो बाई इलेक्शन आइटे तो यो किसी सा पेपर बराबर जे barangnya noitik no, berapa bisa highlight lain no, jadi establish TRIPURA mutane, jadi mana MDC no, berapa file lain, berapa public ni berkau, ambil mancungan berapa testament lain, ambasannya ni para ni bom wajah hukum Sakha. अब तो इतने ट्रिपुरा मोटावो जिन्हें महाराष्ट्र प्रदेश किशोर मणिकों ने नेतृत्व हो विनीत अंसानी मैसेजो केव वाले कुतुरिया केव थांग्या अब बड़ा वाले रियूमर बड़ा वाले जुगे जे appearance politics मकाम सोलमनी ज़्यादा मकाम सोलमनी मकामी politics तब वो ट्रिपुरा चले वो अब ना बड़ा खाई ना चीनी बरोबरे चीनी जे ग्रेटर ट्रिपल अचीवमेंट हमने अबनो पासो थानी न चीनी पब्लिक ने थानी जे नेगेटिव मैसेज दिमानी आं ट्रिपल मोटाने प्रेसिडेंट हमने आं कंडेम थयो এবং তিনি अपनी काउंटर एकोनो তিনি मान बिना मिसिरो जतरतम ब्राउनो अपनो चीनी प्रूफ प्रमाण जे कुनो बरो jadi tipe motani yang itu mengkroi kok ambai onek saimano bobai ke saimano kok prime minister ne thangna prime minister kok sanai home minister chief minister ko democratic real mo abo doi mak ayo aina jom betul ini abone jom jotano ayo proof ayo और जब कुना पॉलिटिक्स कुनाने प्रेस मीट खाया चीनी बरोबर न आक्राप मारियो जोतनी बरोबर बुची खाते नहीं समय या continually a section of the people ब्राउनी मकाम सोलनाय नो ब्रा हमजक मनी ग्रुप खायो ब्राउनी मकाम सोल या अब तो section of the people नो ब्राउ defile खायो नो चीनी यारुं बराव आई नष्ट खाने थी जोरा जर रीमर कोको माँ आवाज़ आयो ताया हम वानी मानने ना MDC लोग माँ कोई ना जब तो एक बार माँ टेम्पटेशन पाई ना तीनों तो पुनः जगह बहुत करी नहीं यारों एस एन MDC अब हम नवान ताया अब हम सीरो ताई चीनी के स्ट्रगल चीनी फाइट अब चीनी future generation लोग चीनी आओ तोंगे मानो तोंगे लाया त्रिपुरा नो आने त्रिपुरा हाँ एक बार यहाँ जो चीनी population किसी तो आसान का
তাই হতেরও হচ্ছে ওয়ানসুবই যিনি যে স্ট্রাগল অবস্থাগত জলিনতম মনে করি তিনি এস প্রেসিডেন্ট চিপমতাও আমি জন্য যে খবর আওয়ায় মানে গত পত্রিকারও পাবলিকেশন রকম মানে আম বনো কন্ডেম থাইও এবং বনো কোনো কোনো আরবরাও রিলাই খাইলেন কোনো প্রশ্ন করে কোনো বড় রিমার বাখাইয়া ওই চিনি স্ট্রাগল তিনি কাইসালামা আন্দোলন গ্রেটার ট্রিপোল্যান্ড তিনি মহারাজা তিনি চেয়ারম্যান বনি প্রেরণা বাই বিনি তমুং হামজাগাইন বিনি চামুং হামজাগাইন তুমি হামজাগো তাই আনি অনারেবল MDC রং মা কইনা जों महाराजा हामजागौ ताई महाराजानि क्वालिटी जों सोलोंनानै दङ अब सोलोङै जोंबो जोंनि डिसिप्लिन जतन जोंनि पांचुअलिटी दं लाभ फर द पिपल अब दङैन अनेस्टि अब जोंनि माखा दङैन जों मा बुंनाय I am grateful that the honorable MDCs are here and we are facing the press. And I wish the press will do its own job to send across the nation, across the world, about the quality of TRIPURA MDC. And they are not shakeable. You cannot shake them with any amount of money also, with any fear also, no intimidation. They are prepared to face any temptation. But I believe my appeal to them that they will stand firm in the interest of our Tripura people, as they are all committed and they have pledged to serve till the end of their life. So today I am grateful to announce that no honorable MDCs have been changing their heart and their mind. Otherwise, they are all stable and we all stand together, and this togetherness will surely bring achievement of greater Triple. Thank you, Hambai Jotam.